Evo vidite sad kako se zajeba, pa pokušano staro display otvara, zatvara, pa kako to brže da je toliko proletilo 20 minuta u pičku maternu. I ja to ostavim, uzmem ovo, znači ko je to i što. Kad jebot, kad su ovi prošli i ja sad rekao, idem gore reći mu to šta je, ovi otišli. Kad on ovdje ide dole, ja dole, on ljut. I nosi mi vrećice, ostaka vrati mih stvari što si odnio, jer nećemo se tako igrat, razmisli dobro. Evo, to je Ranko koji jebe Nedu ovog Josipa Lilića. Sada, kad je to bilo, ovako, ovo sa ovim Antom Boškovićom je bilo prije 23.4. negdje 20. Ajmo reći, ja mislim 18. da je bio 18.4. pa onda on zvao Alena Klavota, ali men zabranio 14. Ranko. Evo, ovo moram ja čuvati. Ovo je meni dokaz. Evo, vidite. Ja uzeo samo da to emisijom vrati. Sad mu ne dam nikak. A ne smijem ni prijaviti. Ni policije, ništa. Ono su igračke. Ovo stavljam tamo isto. Gazu, trebat će vam. Evo ovdje ovo. Tihi Gaj restoran. Besplatna dostava. Pice. Evo nek stoji, tu se našao ovdje. Evo nek bude tu. Ovo ide reciklaža, ovo za zalijepiti. Evo stavit ćemo ovdje. Ovo mi je trebalo za ubaciti u Dravu, onaj termometar da mi izmjeri vodu koliko je. Stavit ćemo ovdje vamo. Ovo aluminij ovdje. Evo ovo bila banana, nešto sam zalijepio ovdje. Evo isto ovdje reciklaža, aluminij stavljamo ovdje. A sad mi javljaju da treba vatru naložiti. Ovo sam rekao da treba dole. Bukefali baciti kroz prozor. Evo otvaram prozor. Ovamo moram ovo, čekam da vidite kako će otvoriti. Evo ga, ali neće se vidjeti ovdje. Evo, otvorit ću prozor pa ću baciti, on će doći dole. Evo ga. Tu, dobro. Sad ne znam koji čini se da je 13 broj, ne znam nija. Ovdje ubačeno YouTube. 854, 480 piksela. On su to password zaporka. Jebote, ja nisam znao šta je zaporka, onda je išao na engleski. Password. Sign in. Pribacujemo ovdje. My movie. Ovdje brišem. Evo ga 13. Ali ja to ne moram pamtiti. Ja ovdje, evo da malo smanjim. Copy. Time, gore, paste, odlično, description, nastavak. Strelica gore dole, tekst, dr, Ante, Pavlović, dobro, završeno. Vraćam ovdje gore da se ne zajebem. Select, category, education, public, publish. Evo ga, to je to. Kaže
Odgovara me ovaj Krešimir Lažević, koji je tebi Bog, pripazi malo na riječi, jasno? Nećemo tako razgovarati. Poz. Čekaj da mi još samo jedan odgovor, čekaj daj mi još samo jedan odgovor zašto sam ja pičkica. I da li misliš povući to što si rekao? Jako si velika, ne pičkica, nego pičketina. Sve stoji zapisano kako smo se dogovorili, a i snimljeno. I sad mijenjaš riječi, iskaze i ne želiš održati riječ i dogovor. I šta da o tebi mislim? Da si olimpijski prvak u džudu i da trebam puniti gaće. Pičko jedna. Htio sam ti materi pomoći da se ne pati, a ti jer si pička i ćaće se bojiš, sada sve mijenjaš. S takvima bolje da nisam ni počeo kontaktirati. I ako nastaviš tako pričati, još ćeš dobiti i batina. Tako da znaš. Pa jače treniraj da bolje podneseš. Eto ga. Filip Fijačko. Potrudit ću se stići što prije. Možete li mi reći koliko košta centriranja? To je ovaj momak koji je, na pozdrav doktor, radim takav posao na kojem sjedim preko 8 sati dnevno u prosjeku. Otkad sam se probudio, jedan dan, prije tjedan dana, imam osjećaj kao da mi je ukliješten živac ispod desne lopatice i sve jače boli. Imate kakav savjet za mene? Da, što prije k meni. Potrudit ću se stići što prije. Možete mi reći koliko košta centriranje? Ako pitaš koliko košta, evo ovaj mali je to vidio što sam pisao čita, ako pitaš koliko košta centriranje, koliko košta, nisi mušterija. Šta imaš pitat? Ona Marica nije pitala koliko košta, samo možete pomoći, mogu. Kad mogu doći? Što odmah sada, došli do 7 sati, čudo napravio. Koštalo je 10.000 eura, pola platili, pola nisu, 4.800 su odmah dali eura. Ostalo rekao, doktore, to je moja briga. I nije mi donijela. Evo, čovjek odmah odgovara, Filip Fijačko, da vidim odakle je on. Zagreb, Kroacija. Napisao forme guru et Western Sahara. Sudski vještac. Ili tako. Evo dajemo sada ko ima još. Ivica Putnik, prijatelj Renata Šapina, Krešimir Čivrag. Zagreb, Kroacija, može. Dajmo ovamo. Dragan Živanov, jučer sam ga primio iz Novog Sada.
prije 17 minuta, kaže Kamin konji 5-9, poštovani doktor, u pravu ste bili, ako treba nadoknadite štetu, ali ne mogu oni tako da se ponašaju. Ovaj Fijačko kaže, oprostite, samo me zanimalo koliko treba novaca ponijeti. Prijatelj, ja bi došli danas odmah, a pretpostavio sam da postoji cjenik, to je ipak medicinska usluga, nije medicinska. Stvarno me boli leđe, nisam dobro spao već 3-4 dana. Nije medicinski, evo Bukefala je pojela onu, ovo vidim sad ovog sam pisao, nije medicinski, nego nije medicinska, pardon, moram sada, nego kajropraktik usluga. Dođite, pa ćemo se dogovarati. Evo ga, Krešimir nije odgovorio, pička. Nemojte biti takvi, ako si dao riječ, drži se toga, imao 15, 20, 100 godina, ti mater da lemeši padaju, ne smijete tako se ponašati. Tu sme sad napali, odmah hoće to doživjeti, napraviti prekrasnu stvar, otići. Evo ga, to mi je ovaj konac koji će mi trebati, čvrst je, i to sam ja mislio napraviti onu novu vodilicu, tu staviti, stavljamo ga ovdje u radijator. Nek to stoji tu. Ovdje da vidim ovaj Nermin, Joža, Galonja, Jerkin, lampa. Vidite koliko sam i 15 ovdje oni lampi. Ovi vidite, sam ja naručio 20. I 15 sam i vidite ovdje za ušurkovac da imaju one noću kad su tamo i tako. Po 200 kuna. I ovaj mi papa govori, Ivo Pavić poručio preko ovoga, evo vidite, ovo je sada svoje završilo, prljavo je, preko ovog vodiča iz Argentine, ali naš je, evo vidite, to je sad, vidite kako prljavo, samo da ide, evo to sam rezao, pravio nešto, sad ne. Ovo je za ovaj štembilj. Jel vidite vi ovdje? Da. Ovo ćemo staviti ovamo isto. Sad treba jedna vrećica da ovo sve stavimo unutra. Ovo je od onoga, da. Evo tu ću. Čekaj. Hoćete vi van? Neka vas još, pa zanimljivo nije odmah tu. Pazi, nemoj da vi ovim repom. Tu vidite ovo što mi je ova Salvete dala Snaša, oni imaju 10 aviona Salvete, mora sve biti u tom stilu, avijacija, samo to, eno, veliki ovaj za izvlačenje iz šume, veliki traktor, kako sve u lancima i to ima ono, vidio sam kako on šumi tu radi. Ništa nije odgovorio ovaj general, 13 minuta ide. Ovdje su kapi mačku, onome što sam za oči krmile, pa to moram staviti na jedno mjesto gdje su ove druge. Ovo je vrh od onoga, od Tibera vrećice. Idemo mi odmah to prekinuti, dakle nema više klapa tu. Baterija se ispraznila, jevala je majka.